550. Thank you. Akong first halin for today. Hi, thank you. Oo. Hey, Clyde. I'm back from school, guys. What? What did you tell them? No, I mean these. Ah, yeah. Okay. Guys, I'm back from school. Okay. And 150? even you who's watching the video. Okay. 150. Kanila mangutan na ta sa tong sir. Sir! Tira ba daw ni og 150? Yay, hatag na ko sa iyo og 200. Ha? Nisugot si Sir og 150, kuya. Kanaya, bakit na? Kanaya, no, medyo, doon na. Mahal doon na kayo. Zoom na. Saan na ito? Kaya mo lang, Mom, I have who's Ha? there's I have a subject. You have what? A subject. Assignment? Yeah. Okay. sige, ay kuhanin ko yan. Ay, tasik. Wala pa, magkuha sa ta. Homework. What? That is Sa jackpot si kuya karon ba? Actually, first day na mo karon. Oo. Susunod, maka-sildaw before. Oo. Yeah, doon. Makajakpat ka niya, atin. Sige, sige. Thank you. Salamat. Nagluto sa company hapon. Sabaw kong isda mga palangga kay pinirito rabi ang gibalon sa kong anak kaganina may nala makakaunog sabaw. Wow!